जनाब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का निकाह हुआ। पहली रात है ससुराल के अंदर आपकी बेटी ने गुजारी। सुबह का वक्त आया, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की सास कहने लगी, ए बहू रानी जरा अंदर आ जा, आके अपना चेहरा दिखा दे, तुझे मोहल्ले वाली औरतें देखने के लिए आई। और कह रही कैसी अपने बेटे वास्ते बहू लेके आई, अपना चेहरा दिखा दे ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मैं इलाके के अंदर अपनी बहू सबसे खूबसूरत लेके आई। अंदर से आवाज आई, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी बोली, अम्मी जी तेरा मशूरा है कि हुक्म है? का बेटी इसके अंदर क्या फर्क होता है? का हुक्म है तो मां समझ के बाहर आ जाऊंगी, अगर मशहूर है तो अम्मा जान मेरी मर्जी मानो या ना मानो। मां कहने लगी, सास कहने लगी, बेटी बता फिर क्या बात है? का अम्मा जान माजरत के साथ मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक मुझे न पता लग जाए कि हर आने वाली हर देखने वाली औरत 5 वक्त की नमाजन है। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की सास कहने लगी, बेटी क्या बात है? का अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरा चेहरा किसी बेनमाजी औरत ने भी नहीं देखा है। ये बाप की कारकर्दगी थी। अब तो 4 जवान घर के अंदर बैठे हैं, बीए तालीम वाला घर के अंदर बैठा है, मैट्रिक की तैयारी करने वाला घर के अंदर बैठा है। बात सब्जी तरकारी की होती, बात कपड़े लत्ते की होती तो मेरे अजीजों फौरन कहते, अम्मा जा तू जाके ले आ, अब्बे नु कह दे अम्मा नु जाके ले आ। और लोगों, जो तुम्हारा बच्चा 1 किलो आलू के लिए तुम्हें दर दर फिराए, वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र की वारिस नहीं बनेगा। जाओ अपने घरों के अंदर बैठ के सोचो, हमने क्या क्या कमाया क्या खोया। तुम्हें अपनी शक्लों पे तरस नहीं आता, तुम्हें अपने वजूद पे तरस नहीं आता। दौड़ दौड़ के हफ्जाबाद जाने वालों, लाठी हाथ में आ गई, टांगों में दर्द हो गया, आंखों के ऊपर 6-6 नंबर की ऐनक लग गई। अब भी किस उम्मीद में बैठे हो? रब्बे अकबर की कसम है, अब भी तौबा कर लो, अब भी अपने बच्चों पे मेहनत कर लो, इनको चारों पांचों को बुलाकर अपने बाप होने का एहसास कराओ, वरना खुदाए पाक की कसम है मौलवी साहब के इंतजार हो रहे होंगे, जनाजा सामने पड़ा होगा, 4 बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे, इनमें से कोई भी तेरी मंजी को कंधा देने के लिए और तेरे जनाजे के पीछे खड़े होकर तेरा जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। क्या हुआ? मकानों के वारिस बना लिए, दुकानों के वारिस बना लिए, कारोबार के आपने मैंने वारिस बना लिए, आप इन्हें ना बना के जाओ, अदालत जिंदाबाद है। तेरे मरने के चौथे दिन कागज लेके चले जाएंगे, तेरा शनाख्ती कार्ड लेके चले जाएंगे, अदालतों के अंदर जाके जबरदस्ती वारिस बन जाएंगे, चाचे ताए के हिस्से निकल आएंगे, दादे की औलाद नाने की औलाद में से हिस्से निकल आएंगे। रब्बे अकबर की कसम है जमीन का चप्पा चप्पा अपने नाम करा लेंगे, लेकिन ये हर चीज के वारिस बनेंगे, तेरी कब्र का वारिस कोई नजर नहीं आएगा। आज मेरे अजीजों, अल्लाह गनी 8 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पूरा यहाँ में ढिंगरा वाली का कब्रिस्तान भरा पड़ा है। कितने तेरे बापे दादे ताए चाचे मासियां दुनिया से चली गई, कसम उठा के बता, 1 फरलांग के फासले पे कब्रिस्तान है। तुझे बाजार का रास्ता नजर आया, तुझे दुकान का रास्ता नजर आया, तुझे अपने स्कूल मास्टर होने का रास्ता नजर आया, तुझे क्लिनिक दवाइयों की दुकानों का रास्ता नजर आया, हाय बदनसीबी, नहीं रास्ता नजर आया तो कब्रिस्तान का नजर ना आया। यार की बैठक नजर आई, माँ की कब्र नजर ना आई, दोस्त का दरवाजा डेरा नजर आया, अब्बे की कब्र नजर ना आई। आज 2025 है, 8 फरवरी है, और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम्हें पूरा पूरा साल माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता तो आज से 20 साल के बाद अगर बेदीनी की हालत ये रही, हमारे बच्चे कब्रिस्तान के रास्ते ही भूल जाएंगे। कितनी बदनसीबी की बात है, हिसाब करने के लिए उंगली चली, तेरी बख्शिश के लिए कुरान पढ़ने को जुबान ही कोई नहीं चल रही। ये मदरसे के मोहताज हो जाएंगे, ये मौलवी साहब के मोहताज हो जाएंगे। रब्बे अकबर की कसम है, ये तेरी औलाद इतनी मोहताज होगी, आप इसके कोई कहेंगे दुआ करिए, दुआ नहीं करेगा। अगर तेरा बच्चा आज तेरे कमरे के पास से 4 मरतबा गुजर जावे, अम्मा आवाजा देते देते थक जाए, अब्बा कहो मेरी बात तो सुन जा, दरवाजे पे खड़े होकर जो भौंक के कहता है पीछे से मुझे आवाज ना मारे कर, पीछे से आवाज ना मारे कर। और लोगों, अगर पानी का गिलास पिलाने के लिए बच्चे ने आंखें बाहर निकाल ली तो मरने के बाद मगफिरत के लिए तेरे मेरे लिए हाथ कहां से उठाएगा?
आज हमें पता नहीं हमारे बच्चों की कमाई के जराए क्या है। अगर आप अपने बच्चे से पूछे बेटे तेरी नौकरी है कोई नहीं, पैसे कहां से लाया, कहेगा अब्बा जी अम खा गुठलियां ना गिन, खानी है खा, बात ठीक है जी, एक तो बैठ के तुझे रोटी खिला रहा हूं और दूसरा तो मुझे नखरे कर करके दिखा रहा है। रब अकबर की कसम अपनी कमाइयों पे नजर डालो। जब बच्चा यूं घूर घूर के देखने लगे, बेटी दुपट्टा उतार के सामने आके माँ बाप से जुबान दराजी करने लगे और उखड़ उखड़ के जवाब देने लगे, उस वक्त मेरे अजीजों माशरे को गाली देनी। अपनी कमाई पे नजर डालो, कहीं से मुश्तबे माल मेरे घर तो नहीं आ गया है। मियां मसूद साहब दीनपुरी दामत व व्यूजुम फरमा रहे थे, एक दिन हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला ने नमाज पढ़ी, फरमान लगे क्या करूं, आज मेरा नमाज में ध्यान न जमा, आज मेरा नमाज में खुशू खुजू न हुआ। अल्लाह वाले ने यूं का मस्जिद वीरान है, अल्लाह वाले ने यूं का इमाम को देखो इसका वुजू हुआ कि नहीं हुआ, आपने कुछ ना देखा। आप फरमाने लगे सबसे पहले आपने अपने खाने पे नजर डाली, फरमाया खाना बिल्कुल हलाल का, खद्दर का पजामा तहमद खद्दर की पगड़ी बांधा करते थे, अपनी पगड़ी अपनी गठड़ी अपने कपड़ों पे नजर डाली, उसमें भी मेरे अजीजों हराम नजर ना आया। आपने पगड़ी पे नजर डाली वो भी हलाल के पैसों की। जब आपने अपने फरमान लगे, अचानक मैंने अपने सर के बालों पे नजर डाली, फरमाया जो तेल सर पे लगा हुआ था उसमें मुझे मुश्तबे माल नजर आया, उसमें मुझे खरा हलाल का माल नजर ना आया, बाल तेलों के लगा, अल्लाह अकबर, तेल बालों के लगा, नमाज का खुशू खुदू खत्म हो गया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत जुनैद बगदादी आपकी खिदमत में चले गए और जाके कहने लगे अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर दो। आपने फरमाया तेरे वास्ते हाथ बाद में उठाऊंगा, पहले ये बता तुझे रोटी खाने का तरीका आवे। कहा अल्लाह वाले आप मजाक तो नहीं कर रहे, वक्त का जुनैद हजारों आदमी मेरी मजलिस में आके बैठे, आपने फरमाया अल्लाह वाले सही बता दे तुझे रोटी खाने का तरीका आवे। कहा हाँ जी हाँ मैं मौलवी हूँ, मुझे रोटी खाने का तरीका आवे। पहले हाथ धोता हूँ, फिर दस्तरखान बिछता है, फिर मैं आके बैठ जाता हूँ, दस्तरखान बिछता है, उसके बाद खाना आगे रखा जाता है, खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी को हाथ लगाते हैं, छोटा छोटा लुकमा खावे, चबा चबा के खावे, खाने के बाद पानी नहीं पीते, खाना खाने के बाद हाथ धो लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के दस्तरखान से उठ जाते हैं। आपने लठ उठाया और मैं दौड़ जा मेरी मजलिस में से है जिसे खाना खाने का तरीका नहीं आता, मैं उसे क्या नसीहत करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह वाले अगर मुझे खाना खाने का तरीका नहीं आता तो भी मुझे सोटे दिखाएगा, बता तरीका कौन बतलाएगा, फिर आप ही मुझे तरीका बतला दो। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे मियां जब तुझे हाथ धोने का, बिस्मिल्लाह पढ़ने का, छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ने का ये तरीका बताए तो सारा खाने के आदाब है, ये तो सारी की सारी खाने की सुन्नत है। और फरमाया अल्लाह वाले खाना खाने का तरीका ये दस्तरखान चटनी रोटी का हो या जर्दे पुलाव का हो, दस्तरखान तेरे आगे सजे, खबरदार जब तक अच्छी तरह तहकीक ना हो जाए ये नीरे हलाल के पैसों का, रब अकबर की कसम तुझे लुकमा तोड़ के मुंह में ले जाने की इजाजत कोई नहीं। आज अपनी कमाइयों पे नजर डालो। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हराम माल घर में आवेगा, बेड़े में खटड़ा बचा के बैठेगा, कहेगा मेरी बैठक में मेरे दोस्त आवेंगे, बेबरकती हराम माल का दोस्त है, अल्लाह की नाराजगी हराम माल का दोस्त है, मियाँ बीवी की नाचाकी हराम माल का दोस्त है, औलाद की माँ बाप की नाफरमानी हराम माल का दोस्त है। इसकी कोशिश होती है तेरे घर से बरकतें लेके जाऊंगा, तेरी आंखों से गैरत लेके जाऊंगा, तेरी जिंदगी से हया लेके चला जाऊंगा, तेरी जुबान से सच लेकर चला जाऊंगा। हाँ हाँ तेरे घर में आ गया, सोने को नहीं छेड़ूंगा, चांदी को नहीं छेड़ूंगा, रुपए पैसे को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन कुरान की तिलावत लेके चला जाऊंगा, नमाज के सजदे लेके चला जाऊंगा, अल्लाह अकबर रहमो करम लेके जाऊंगा। खबरदार मैं उस वक्त तक तेरे घर से जाने का नहीं जब तक तुझे हराम की मौत नहीं मारूंगा।
حلال مال گھر میں آتا ہے کہتا میاں میرے سے نو لگا کے رکھیو، میرے سے اپنے دوستی رکھیو، میرے سے اپنے سنبڑ مراسم تعلقات ذرا مضبوط رکھیو۔ حلال مال کہتا ہے میرے بھی دوست ہے، رحمت اللہ کی میرا دوست ہے، برکت میری دوست ہے، خیر خواہی میری دوست ہے، سچ سچ میرا دوست ہے، اللہ اکبر، بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرا دوست ہے۔ ہاں ہاں آپس کے اندر تعلقات کے اندر خوشگوار موڑ، ماں باپ کا ادب میرا دوست ہے، بیوی کی اخلاق میرے دوست ہے، میرا بھی ایک ٹارگٹ ہے، میرا بھی ایک منصوبہ ہے۔ اگر حلال مال سے یاری موت تک رکھی تو میں اپنی یاری نبھاؤں گا، حلال مال کی وجہ سے خدا کی رحمتوں کے ذریعے تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرواؤں گا۔ بات میرے عزیزو یہی نہیں کہ اپنے کفن کو کسی کوئی حج کے لیے جا رہا، کوئی عمرے کے لیے جا رہا، آپ کہہ رہے یار اپنا مجھے احرام لا کے دیو، میں اپنا کفن پہناؤں گا، اور لوگوں زمزم میں دھوکے لائیو، میں زمزم کا دھلا کفن پہنوں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر حرام اندر جا رہا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نمازوں کا سجدہ چھوٹ گیا، میرے عزیزو آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی سے خیر بات کہہ دیا، پھر تو زمزم کے دھلے کفن پہن لے، رب اکبر کی قسم کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر میرے عزیزو اللہ اس کے رسول کی محبت سے دل کا پیالہ بھرا ہوا، بے شک تو ٹاکیوں والے لباس میں چلا جا، قیامت کا دن ہوگا، آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے اسے کوثر عطا فرمایا جائے گا۔ اپنی کمائیوں میں نظر ڈالو۔ اگلی بات میں تمہیں بتاؤں میرے عزیزو، تمہیں سوچنے کا موقع ملے گا۔ اگر میرے عزیزوں کو یوں کہے مولوی جی میں تو سعودیہ میں بھی وقت لگا کے آ گیا، میں تو دبئی بھی چلا گیا، ڈالر دینار پاؤنڈ میں کما کے آ گیا، پاکستان میں آیا بھکے کا بھکا، کاروبار کرتا ہوں کاروبار نہیں چلتا، ریڈی میری فیل ہو گئی، دکان میری فیل ہو گئی، لاکھوں میں ہاتھ ڈالو راکھ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں آنکھیں بند کر کے یوں نہ کہ وہ تیرے پہ کسی نے جادو کرا رکھا ہے، تیرا کوئی دشمن تو نہیں ہے، تیرے پہ کسی نے کالا علم کرا رکھا ہے۔ سب سے پہلے پوچھ تیری کمائی میں برکت نہیں آ رہی کہ نہیں پوچھ ماں باپ زندہ ہے کہ جی ماشاءاللہ زندہ ہے، کہ جب تیرے اماں ابا تیرے سے بات کرے جواب غصے سے دیتا ہے، جواب پیار سے دیتا ہے، ماں باپ کو دیکھ کے الحمدللہ کہتا ہے کہ انا للہ کہتا ہے کہ جی ہاں اوکھیائی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے پاکستان میں نہیں مکے مدینے میں کاروبار کر، اگر والدین کی بے والدین ناراض ہیں مدینے میں بھی تیرے کاروبار میں برکت نہیں آئے گی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا او میاں کوشش کریو ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، ماں باپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے، ماں باپ سے کلام کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کریو۔ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہوئیو، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دیو، ماں باپ کو یوں گھور کے غصے میں نہ دیکھیو، ماں باپ اگر غصے پہ بات کرے غصے میں جواب نہ دیو، مسکرا مسکرا کے جواب دیو۔ میں بے نیاز ذات ہوں، اگر کندھے مٹکائے گا سینہ تاننے گا آنکھیں پھاڑے گا غصے سے جواب دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا قیامت تک تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان ختم نبوت، زندہ باد، شہنشاہ خطابت علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کمی پیشی معاف فرماوے، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کا دل دکھاوے گا جنت کی خوشبو نہ پاوے گا، اگر ان کو راضی کرے گا جنت کے 8 دروازوں سے جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا وہ اولاد جن کے ماں باپ راضی راضی دنیا سے چلے گئے، یا وہ بچہ جس کے ماں باپ قدم قدم پر ہر سانس
मुंह खोलते हुए अपनी औलाद को दुआ देवे और यूं के अल्लाह जैसे पुत धी तूने मुझे अता फरमाए, अल्लाह सारों को अता फरमा दे। फरमाया ऐसी औलाद से कह दो, ऐसे बच्चे बच्ची से कह दो, फरमाया वो नौजवान जिसके माँ बाप राजी होकर कब्रिस्तान चले गए, उस नौजवान को क़यामत के दिन सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं उस नौजवान को तलाश करूंगा जहां माँ बाप का फर्मा बरदार मुझे नजर आ गया, मैं हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लेके जाऊंगा, फिर अपने हाथों से जाम में कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं उसके माथे पे बोसा दे के आमना का लाल दुनिया हिसाब दे रही होगी, मैं जन्नत की चौखट पार करा के आ जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें माल में बरकत अता फरमावे, तुम्हारी फसलों में बरकत अता फरमावे, तुम्हारी बिजाइयों के अंदर बरकत अता फरमाए, अल्लाह कर्जमर से हिफाजत फरमावे, नस्ल अकल की मालिक कायनात मेरे दोस्तों हिफाजत फरमावे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जितनी आज कमाइयों में बरकत आ रही है, कोशिश करना आज नहीं तो कल हमारे अंदर माल की हिर्स ज्यादा, हमारे अंदर जमीन जायदाद की हिर्स ज्यादा। कोई कह रहा अपने चाचे से अंगूठा लगवा ले, कोई कह रहा अपने मामू से, कोई कह रहा अपनी बहनों से अंगूठा लगवा ले, और डिगरा वाली के गयूर मुसलमानों कोशिश करना ये जायदाद का मामला, धी बहन माँ बेटी की तकसीम का मामला अपने घर में कर ली हो, खबरदार 4 टुकड़ों के लिए, बीघे मुरब्बे एकड़ के लिए, मकान के 5 मरलों के लिए बेटी बहन को अदालत के कटहरे में न खड़ा करना, वरना रब्बे अकबर की कसम है पुरखों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। माल तो तेरे पास आ जाएगा, 1.5 एकड़ तो तेरे पास आ जाएगा, मकान के 4 मरले तो तेरे पास आएंगे, जो धी की इज्जत अदालत के कटहरे में रुली कयामत तक वापस लौट के नहीं आएगी। कितना प्यारा कुरान पाक ने आपको मुझे गैरत का उसूल बता दिया, हया का मिआर बता दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह फरिश्तों से मुखातिब नहीं है, नीरा मक्के के मुहाजिरीन से, मदीने के अंसार से मुखातिब नहीं, डिगरा वाली वालों आप और मेरे समेत कयामत तक आने वाले इंसानों से अल्लाह मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगो खबरदार खबरदार, अब यहाँ ईशा की नमाज पढ़कर तुम अपने घर में जाओगे, कोई चाचे के घर मामे के घर नहीं जाओगे, कोई अपने पड़ोसियों के घर नहीं जाओगे, तुम अपने घर में जाओ। खबरदार खबरदार, उस वक्त तक अंदर घुसने की इजाजत नहीं जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो। ला तदखुलू, मत दाखिल होना, बुयूतल गैरा बुयूतिकुम, अपने घर या किसी और के घर में जब तक खंगूरा ना मार लो, जब तक घंटी ना बजा दो, जब तक अपने आने का बता ना दो। बेटियों बाप आ रहा है, गैरत वाला भाई आ रहा है, घर का माहौल है, औरत मेरे अजीजों जैसी मर्जी रहे, तुम घर के अंदर मर्द कोई नहीं, इसका दुपट्टा उतरा हुआ, इसका गला खुला हुआ, गर्मी में रोटी पका रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, इसने दुपट्टा खुंटी के तार के साथ बांध रखा है। और चिट्टी दाढ़ी वालों और गबरू जवानों, आवाज दे के अंदर जा ताकि तेरी बहन सर कज ले, ताकि तेरी बहन सीने पे मेरे अजीजों कपड़ा डाल ले। अगर नंगा सर खुला सीना देगा, रब्बे अकबर की कसम है माल तो बच जाएगा, गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये जितने तुम्हारे कब्रों में चले गए या इस वक्त जो बेइख्तियार हो गए, जिन्होंने औलाद को बेलगाम छोड़ दिया, ये लठ लेके फिरा करते थे। 6 सुन्नतें तो हर एक के जिंदगी में जिंदा थी। मेरे अजीजों, कोई माने या ना माने, किसी को आमना के लाल के दीन से वाक़ियत थी या नहीं थी, 6 सुन्नतें तो सबके अंदर जिंदा थी। चमड़े का जूता पहना करते थे, ये नबी की सुन्नत है। तहमद बांधा करते थे, ये सुन्नत है। चकोर दामन का कुर्ता पहना करते थे, ये सुन्नत है। हाथ में लठ लेते थे, ये सुन्नत है। दाढ़ी शरीफ रखा करते थे, ये सुन्नत है। सर पे पगड़ी बांधा करते थे, ये सुन्नत है। जिस तरह तरक्की हो गई, माल आबाद हो गया, सुन्नत पे जवाल आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, बंदा नमाजी था या नमाजी नहीं था, 6 चीजें तल के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ मिले या न मिले, रोजाना 600 शहीदों का सवाब जरूर मिल जाया करता था।
बाप के सर से पगड़ी गई, बेटी के सर से दुपट्टा चला गया। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह ताला अलैह, आपने बच्ची को तो छुट्टियां करते फुदकते नाचते देखा, आपके पास से गुजरी, आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी तेरा दुपट्टा कहाँ चला गया? कह लगी जब से बाप की टोपी उतरी मेरा दुपट्टा खुद ब खुद गायब हो गया है। ये सर का ढांकना, ये टोपी का पहनना, मौलाना शफीक साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो नंगे सर वालों की तो शरीयत गवाही कबूल नहीं करती। जल्दी अपने घरों में लौटो, छोड़ दो बाहर की कमाइयां। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जावे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे बैठे कोई जवान आपके पास आ गया कि अली मैं मुदाखलत तो नहीं कर सकता लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरे घर का हाल पूछूं। आपने यूं नहीं फरमाया मेरे घर में रोटी कोई नहीं, आपने फरमाया खटला मंजा कोई नहीं, आपने यूं नहीं फरमाया मेरे घर में गद्दा कोई नहीं, आपने यूं नहीं फरमाया मेरी बीवी फातिमा पेवंद वाला लिबास पहन के बैठी है। अल्लाहु गनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या घर के मामले में पूछेगा? अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ सुलूक कैसा? आपने फरमाया हसन का बताऊं कि हुसैन का बताओ? का हसन का बता तेरे साथ कैसा बर्ताव करे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लग गए। का तुझे क्या बताऊं मेरे हसन का इतना फरमा बरदार है, आज तक मेरे बेटे ने आंखें फाड़ के मुझे कभी नहीं देखा। अगर मैं बात करूं मेरा बच्चा आज तक आंखें नीची करके जवाब देता है। फिर हजरत अली फरमाने लगे मैं तुझे हसन का किरदार क्या बताऊं, आज तक मेरा बच्चा मेरे साथ आके नहीं बैठा, आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा ना हुआ। आपने फरमाया मेरे बच्चे का किरदार देख ले, जिस कमरे में मैं बैठा होता हूं उस कमरे से उठ के चला जाऊं मेरी जगह मेरी औलाद आकर नहीं बैठती, ये बाप की जगह है। हजरत अली फरमाने लगे दस्तरखान का तुझे हाल न बताओ, रोटी का टुकड़ा सालन में डुबोकर जब तक मैं मुंह में नहीं डालता मेरा बेटा हसन रोटी को हाथ नहीं लगाता। इतना कहना था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर नीचे हो गया, ज़ारों का तहर रोने लग गए। किसी ने कहा हसन अली बता क्या बात है? अपने हसन का क्या बताऊं, जिस कमरे में मैं बैठा होता हूं मेरी मौजूदगी में मेरा बेटा कमरे की छत के ऊपर नहीं चढ़ता, कहीं मेरे पांव का साया मेरे बाप के ऊपर ना आ जाए। या तो बाप से बेटा कह रहे अम्मी नू समझा समझा, अम्मी ने समझा चल 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 चल। जिस दिन मेरे अजीजों औलाद चल चल कहने लग जाए, जिस दिन बेटा घूर के देखे मेरे अजीजों उस वक्त अपना बोरिया बिस्तरा ताम तो बड़ा सांभलो। अब समझो घर में रोटी तो मिलेगी, घर में इज्जत कोई नहीं मिलेगी। और नौजवानों तुम सरस करके जा रहे हो, कोशिश करना माँ बाप को हंसते हंसते रुखसत करना। खबरदार जिस दिन अब्बा का अम्मा का आंसू आंख से निकल कर तकिए के गिलाफ से लग गया उसी दिन से बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। इन्हें दुखों में ना रुलाइयो, इन्हें हंसा के रुलाइयो। अल्लाह अकबर। मुझे पता लगा आज मरहूम का बेटा क्या नाम है भाई का, जुनैद के अब्बा का क्या नाम? अनवर। दुनिया से चले गए, पूछ जाके माँ से। अल्लाह अकबर। जनाजे वाली खटड़े को देख के क्या अरमान थे। माँ के हिस्से में आई रब अकबर की कसम है आज दुल्हन का लाल जोड़ा तैयार करते हुए पता नहीं कितना घुट घुट के अंदर रोई होगी, जुनैद को देखकर कितना रोई होगी। लेकिन हाय मावा ठंडिया छावा ये नातों के अंदर रह गई, ये मिंबरों के ऊपर रह गई, ये कसीदों के ऊपर रह गई। बाबूजी आज नहीं कल नहीं कल नहीं परसों पता लगेगा। अल्लाह सबकी माओ को सलामत रखे, ऊंचा आमीन कह दो। जिस दिन जनाजा उठा मेरे अजीजों फूलों की चादर ना देखना, उस दिन कफन ना देखना, मस्जिद वाली कलमे वाली चादर ना देखना। जिस दिन जनाजा उठेगा चरपाई के मत्थे पर माँ 4 जुमले लिख के जाएगी, चरपाई के मत्थे पर माँ 4 जुमले लिख के जाएगी और लिखा होगा चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई।
کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، کبھی در بدر کبھی اپنے در۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم ہے، اپنی کمائی میں، اپنے آٹے کے ڈبے میں، اپنے چنگیر میں 2 روٹیاں ماں باپ کی لازمی رکھیو، اپنے سالن میں کٹورا ماں باپ کا لازمی رکھیو۔ 15 دن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والوں، یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے والوں، لگائی کو کھاتا دیکھ کے مسکرانے والوں، ہفتے میں ایک دن مختص کر لو، ایک دن پکا کر لو کہ آج ماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا، آج ابو کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا۔ کبھی کبھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے باپ کے منہ کے آگے کر دے کر، ابا آ جا، وہ آج بچپن والی یادیں تازہ کر لے، ابا میں تو ثابت ٹکڑا دے رہا ہوں، تو چبا چبا کے مجھے کھلایا کرتا تھا۔ اور کوشش کرنا ابا عمر رسیدہ ہو جائے، اماں بوڑھی ہو جائے، کوشش کرنا ان سے تلخ لہجے میں نہیں بات کرنا، پیار پر پیار سے سمجھانا ہے۔ وہ وقت یاد کر لیو، وہ وقت یاد کر لیو، ایک باپ بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیوار کے مڈیر کے اوپر کوا دیکھا، اپنے بچے سے کہنے لگا بیٹے کیا ہے؟ کہنے لگا ابو جی کوا ہے۔ دوسری مرتبہ کہنے لگا اچھا، پھر کہنے لگا بیٹے کیا؟ کہ ابو جی کوا۔ تیسری مرتبہ کا پھر پوچھا کیا؟ 4-5 مرتبہ پوچھا، کہنے لگا ابا تو پاگل نہیں ہے؟ کہ بیٹے ہاں میں پاگل نہیں ہوں، پگلا تو اس دن تھا، یہی جگہ تھی، آج سے 25 سال پہلے تو میری جگہ میں تیری جگہ بیٹھا تھا، بیٹے تجھے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، اسی دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا، تو نے پھدک کے کہا ابا یہ کیا؟ میں نے تیرا ماتھا چوما، پھر بتایا کوا، پھر تو نے پوچھا، پھر میں نے بتایا، آج 4 مرتبہ میں نے پوچھا، تو غصے میں آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے، اس دن تو نے 25 مرتبہ پوچھا، میں نے چوم چوم کے بتایا بیٹے یہ کوا ہے، اولاد یہ کرتی ہے اور ماں باپ یہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جنہیں سرز کروں گا بھائیا کوشش کریو، بیوی کسے اچھی نہیں لگتی، بچوں کی بارش کسے اچھی نہیں لگتی، آجا آجا میں تجھے لاہور نہیں لے کے جاتا، میں تجھے گجرے والے نہیں لے کے جاتا، میں تجھے مدینے والے کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر کہہ دینا، پہلے ماں کے زیر سایہ تھا، اللہ اکبر اب گھر والی آ رہی ہے، اماں بوڑھی ہو جاوے گی، اللہ اکبر کبھی باپ کی یاد ستائے گی، کبھی اللہ اکبر گھر کے خالی بیڑے ستائیں گے، اللہ اکبر مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ بتا دو، اماں بھولنے جیسی ہو جائے گی، کام کر کے بھول جائے گی، رکھ کے بھول جائے گی، روٹی کھا کے بھول جائے گی، اللہ اکبر بیوی شانی بیانی ہے، کالج یونیورسٹی کی پڑھنے والی ہے، اگر بیوی کے امی نے کیا تھا بیٹے کو، ماں کے بیٹے اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں کرا تھا، اللہ بے شک ماں نے کیا لیکن ماں بھول گئی، بوڑھی ہو گئی، فرمایا خبردار بیوی کے کہنے پہ ماں کو آنکھیں نہ دکھائیو، اس وقت وکالت بیوی کی کرنی کہ ماں کی کرنی، اماں کے بیٹے میں نے کوئی نہیں کرا، بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں جھوٹ تھوڑی بول لوں گی، میں کون سا اماں سے بدلے لوں گی، لیکن تیری ماں نے کیا، اور کملی والے مجھے بتا وکالت کس کی کروں، کس کو جھکاؤں، کس کو اٹھاؤں، فرمایا خبردار خبردار بوڑھے ماں باپ کی نگاہیں نیچی نہ کرنا، چٹے بالوں کا تو میں حیا کرتا ہوں تو بھی حیا کرنا، خبردار نوجوانوں کے سامنے ماں کو ذلیل نہ کریو، اندر جا کے معافی مانگ لینا لیکن میدان میں ماں کا مقام بڑھا دینا، اللہ اکبر۔ اور میرے بزرگوں اللہ غنی، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے، تمہاری اولاد ان آنسوں کی قدر نہیں کرے گی، تمہارے بالک پوتے دوتے قدر نہیں کریں گے، اللہ کے ہاں ان آنسوں کی بڑی قدر ہے۔ فرمایا جب باپ بیٹے کے حق میں بیٹے واسطے یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ یہ علیحدہ بات ہے نمازی ہے کہ بغیر نمازی، یہ علیحدہ بات ہے دیندار ہے کہ بے دین ہے، جب یوں کر کے باپ بیٹے کے واسطے ہاتھ اٹھاوے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، اس کو بن مانگے دے دو، اس کے چٹے بالوں سے میری رحمت کو حیا ہرائے۔ بچوں تمہارے اسکول کے بورڈ کے امتحان ہونے والے ہیں، پڑھائی بھی کر، پڑھائی سے زیادہ ماں باپ کی دعا لے، ماں باپ کی خدمت کر، میری دعا اوپر جانے میں رک سکتی ہے کہ مولی تیرے کردار اچھا نہیں، تیری خوراک اچھی نہیں، تیری لباس اچھی نہیں،
माँ की आमीन ले लो, बाप की दुआ ले लो। रब्बे अकबर की कसम, क्या परिंदा परों के साथ दौड़ता है, जैसे बाप की दुआ अर्श के इर्द गिर्द दौड़ेगी। अपने माँ बाप से दुआ करवा, अपने अब्बा से दुआ करवा, ताकि कामयाबी मिल जाए। जुनैद से अर्ज करूंगा, जरा कब्रिस्तान फेरा मार लियो और कहियो, अब्बू जी तूने मुझे स्कूल जाते देखा, अब्बू जी तूने मुझे कपड़ों में देखा, आज अब्बा मैं दूल्हा बना, चाचा ताया नजर आया, मासी फुप्पी नजर आई, बाप तू नजर ना आया। अब्बू जी आज मैं तेरे से मिलने आ गया। और हाथ उठा के कहियो, या अल्लाह मेरी विलादत मेरे बचपने पर मुझे उठता बैठता देखकर जब मेरे बाप ने दुआएं की थी, अल्लाह उस दुआओं को आज कबूल फरमा ले। आज बेटा बाप की कब्र पे आ गया, कुछ दे जाना कुछ ले जाना, जो दुआएं तेरी वहां एडवांस मौजूद है वो तुझे मिल जाएंगी और तेरी दुआ अब्बा तेरे बाप की मगफिरत का सबब बन जाएगी। मेरे सफर करना है लाहौर का, शादी पे थोड़ी सी बात कर दूं। शादी में 6 चीजें हैं, अल्लाह करे सारा काम सुन्नत के मुताबिक हो। ईशा के बाद भी मौलवी साहब का बयान होगा, मुझे तो मगरिब के बाद कहा था, मैंने वो लाइन से आगे कोट राधा किशन 10:30 पहुंचना है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बस आपसे माजरत, बस आखिरी बात करके जाऊंगा। शादी में 6 चीजें हैं, बाकी जो है बकवासात है, खराफात है, हम भी मुलव्वस है, बच्चों के हाथ तो मजबूर है। 6 चीजें शादी में, 2 फर्ज है, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। पहला फर्ज ये, कल जब ये दूल्हा बनेगा दरम्यान में मौलवी साहब आके बैठेंगे, अल्लाह अकबर, लड़की का बाप भाई आ जाएगा, यूं करके फार्म निकाह के हाथ में होंगे। अब मौलवी साहब कहेगा, ओ मियां फलाने की धी से तेरा निकाह कर दिया, तुझे कबूल है? ये कहेगा जी हाँ मुझे कबूल है। इजाब व कबूल पहला फर्ज है। फिर कहा जाएगा मौजूद इन 2 गवाहों के गवाह दूसरा फर्ज है। ये 2 फर्ज पूरे हो गए। हाँ करना पहला फर्ज है, 2 वकील में 2 गवाह ये दूसरा फर्ज है। हक महर की रकम वाजिब है, हक महर की रकम वाजिब है। 3 सुन्नतें हैं, खुतबा पढ़ना सुन्नत और निकाह के बाद छुआरे उछालना सुन्नत है। पैकेट देना नहीं। आज कहते नहीं जी नहीं ये तो तहजीबी है, ये तो बेकरामी है, लोगों के सिरों के अंदर छुआरे बजते हैं। अल्लाह अकबर, ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करने वाला उस नबी को नहीं पता था मेरी इस सुन्नत से लोगों के सर में चोटें लगेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पाकिट दे ये तेरा तरीका, छुआरे उछाल यामना के लाल का तरीका है। खुतबा पढ़ना सुन्नत है। भाई अल्लाह अकबर, राना सरवर साहब आपसे मेरे भाई अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों जुनैद से अर्ज करूंगा कि अगर बारात में जाओ किलो 2 किलो छुआरे ले लियो। मेरे अजीजों, जब निकाह वाली सुन्नत जिंदा हो, छुआरे वाली भी सुन्नत जिंदा हो जाए। फरमाया खुतबा पढ़ना सुन्नत है और छुआरे उछालना सुन्नत है और तीसरा खाना वलीमे का सुन्नत है। ये 6 चीजें थी। 2 फर्ज इजाबो कबूल, 2 गवाह पहला फर्ज है और हक मेहर वाजिब है। खुतबा पढ़ना छुआरे उछालना सुन्नत है। अल्लाह करे हमारे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह इबादत है, अफजल तरीन इबादत है और इस निकाह से इबादतें फैलने का जरिया है। निकाह इबादत है। इबादत मेरे अजीजों घर में नहीं होती, मस्जिद में होती है। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों निकाह मस्जिद में करो और निकाह जुमे के दिन करो। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह शवाल के महीने में हुआ था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस महीने में शादी किसी की होती तो अम्मा खुश हो जाया करती। शवाल के महीने में अम्मा दुल्हन बन के आमना के लाल के घर के अंदर आई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, निकाह इबादत है, इबादत मस्जिद में होती है। मेरे अजीजों, मस्जिद में निकाह करो और जुमे के दिन निकाह करो। हमारे घर छोटे, इस वास्ते वलीमा तो घर नहीं हो सकता, वो खुले मैदान में कर लो चल जाता है। वरना निकाह क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सईदा सफिया से निकाह हो गया। खैबर का मौका है, आपके लिए मेरे अजीजों खैमा लगा दिया गया। अल्लाह अकबर। जब आपने रात खैमे में गुजारी, सुबह सहाबा इकराम हुजूर के खैमे के पास आ गए, या रसूल अल्लाह वलीमा नहीं करोगे? आपने फरमाया क्यों नहीं वलीमा करूंगा। और मेरे यारो आज नाश्ते में क्या करोगे? किसी ने कहा हमारे पास सत्तू है, किसी ने कहा खजूरें हैं, किसी ने कहा शहद छुआरे हैं, किसी ने कोई चीज बता दी। आपने फरमाया आज नाश्ता आपने
خیمے میں نہیں کرنا، آج ناشتہ آپ نے آج یہاں میدان میں کرنا ہے۔ ہر صحابی نے دسترخوان لگایا، اپنے اپنے حصے کا سامان لے کے آ گیا، ہر کوئی بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنے ساتھ نہیں کراؤ گے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، حضور کے لیے جگہ چھوڑ دی، کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ رحمت عالم نے بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ فرمایا او لوگوں تمہارا ناشتہ ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا۔ اتنا آسان تھا۔ ساری زندگی شادی واسطے پیسہ جوڑا، گھٹ پڑ گیا، قرضہ لے کے شادی اتاری، اور اتارتے قرضہ قبرستان چلے گئے۔ یہ تھی شادی؟ سکون تھا، جوڑے ملنے کا نام تھا، آپس کی محبت کا نام تھا، پتہ نہیں کن چکروں کے اندر پڑ گئے۔ اور خبردار دھیوں کو سکھا کے بھیجو، جب تجھے 10 لاکھ کا 20 کا مال دے دیا پھر سجا کے کیا رکھنا؟ نہ تو برت سکی، نہ تیری دھیاں برت سکی، نہ تیری بوے برت سکی، پیٹیوں کے اندر پڑا ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، چادر اپنی کندھے مبارک سے اتاری، یوں کر کے بکر لے کے لیٹ گئے۔ اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے، آگے بڑی، کیا ہوا؟ چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے، ہائے میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ ہوتا میں ان کے واسطے روٹی پانی لے کے جاتا۔ اے خدیجہ لگ رہا ہے وہ بھوکے، ان کا پیٹ اندر بڑھا ہوا، ان کے گال اندر گئے ہوئے، اے خدیجہ ان کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، میں تو اس لیے ذرا چپ ہو کے آ گیا، کیا کروں میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ اما نے کانوں پہ نہ دھرا، اما نے سنی انسنی نہ کری، بلکہ وہی ہونے لگ گئی کہ کملی والے ذرا اپنا ہاتھ پکڑائیو۔ حضور نے اپنا ہاتھ پکڑایا، کہ ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیو، کھڑے ہو گئے۔ پر اے کملی والے کوئی نہ چھوڑیو، آج وہ مکے کے سرداروں کو بلا جو تجھے غریبی یتیمی کا تانا دیتے، آج فیصلہ ہو جاوے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا خدیجہ کیا کرے گی؟ کملی والے بلاؤ تو صحیح، ابو ہریرہ نظر ادھر آ جاؤ، مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ وہ فرماتا ہے میں پلٹ کے واپس آیا تو جتنی خدیجہ کی زندگی کی جمع پونجی تھی، جتنا زیور دینار سونا چاندی تھا، سارے کا سارا بیڑے میں ڈھیر کیا ہوا، میرا ہاتھ پکڑ کے اس مال کے پاس بٹھا دیا، مکے کے چودھریوں کو سامنے بٹھا دیا۔ کون مکے کے چودھریوں، ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں پتہ نہیں ہستی کون ہے؟ خبردار آج کے بعد انہیں غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں غریب نہ کہنا۔ زمین پر تمہیں گواہ بنایا، عرش بری پر اس کے خدا کو گواہ بنایا۔ خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال ہے آج سارا ان کے جوتوں پہ میں نے قربان کر دیا۔ یہ نبھا تھا، دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کھٹڑے پہ آ کے بیٹھ گئے اور خدیجہ الکبریٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدیجہ کیا کر رہی ہے؟ ابھی چھوڑ کے جا رہی، ایسی نیک عورت، ایسی محبت کرنے والی عورت جو دنیا سے گئی، نبی کو غمزدہ دیکھ کے خدا نے معراج میں بلا لیا۔ جب خدیجہ الکبریٰ کی جدائی، ابو طالب فوت ہوئے، صحابہ ہجرت حبشہ کر کے چلے گئے، پیغمبر کو بہت روگ لگا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب آ جا، اس کے ساتھ دینے والی خدیجہ چلی گئی ہے، جبرائیل لے کے آ۔ اللہ اکبر، بچہ روئے ماں تسلیاں دیتی ہے، محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے تو خدا تسلیاں دے رہا ہے۔ اپنی زندگیوں کو خوشگوار بناؤ، صرف تعلیم کے حلقے مسجد میں نہیں، چلے 4 مہینے